ଆମେ ଆଜି ବାପ ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛୁ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଛି ସବାରି କ'ଣ ଏବେ ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବ ମୋ ବାବା ଏବେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି ଘୋଡ଼ା ଗଲା बाबा तुम्हें आज परीक्षा देइथिलो रिजल्ट आसला आज ना हैं भलो रिजल्ट करिछ काई भूल हैला काई भूल हैला लिखिछ तो एथर को लिखिबो हैला हो हो एबे बाबा पाखरे धन गेला होछि बाय बाय।